لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے؟ جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے، جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں؟ مسیحیوں کا بھی تو کوئی کلمہ ہے۔ میں تو پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا کلمہ کیا ہے، میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اوکے، آپ مجھے دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ، جی جی الحمدللہ، اور میرے پاس علم غیب نہیں ہے، جی مجھے وہی نہیں آتی۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے کیا نہیں، تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے ہیں۔ سو سوری جی، میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں۔ کلمت اللہ، جی کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام، جی جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے، ہر اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے۔ یہ آپ کو پتا نہیں؟ چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں قرآن کے بارے میں۔ میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ آپ نے بولا ہاں۔ اس کا مطلب آپ شرک کرتے۔ پورے بائبل میں کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بنا کوئی شبہ، وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، انیکوکلی، آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ ایک جگہ، دو جگہ نہیں، کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے رب میرے سے مہان ہیں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے رب سب سے مہان ہیں۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، I cast out devil with the spirit of God، میں شیطانہ کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، I with the finger of God cast out devil، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، I can of my own self do nothing، as I judge my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father۔ I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ As I see I judge، جیسے میں دیکھتا ہوں ویسا میں جج کرتا ہوں۔ I can of my own self do nothing، as I see I judge، and whatever I hear I see، and میری پوری خواہش ہے اپنے رب کے خواہش ہے، as the will of my God۔ کوئی بھی کہتا ہے کہ میری خواہش اللہ کے خواہش کے مطابق ہے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17-18، think not that I have come to destroy the law and the prophets، I have come not to destroy but to fulfill۔ آپ یہ مت سمجھو کیا میں باقی دستور اور باقی پیغمبر کے خلاف آیا ہوں، میں ان کو قائم کرنے کے لیے آیا۔ Think not that I have come to destroy the law and the prophets، I have come not to destroy but to fulfill۔ And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled، ایک تنکا بھی نہیں پاس ہوئے گا جب تک سارا مکمل ہوگا۔ And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven۔ اگر ایک بھی آپ نے احکام کو نہیں مانا تو آپ ایک دم کم ہوں گے۔ You shall be least in the kingdom of heaven، یعنی اللہ کے نزدیک آپ ایک دم کم ہوں گے۔ And whosoever shall keep them and teach them the so they will call great in the kingdom of heaven۔ اور اگر جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوں گا۔ کلیئرلی لکھا ہے کہ، اور میں آیت بائبل کو کوٹ کرتے جا سکتا ہوں، ایک نے 2 10 25۔
unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24, the words that you hear are not mine but my father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं है, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, this is life eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलतफहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते हैं. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में बिना कोई शक बिना कोई शुबा जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पर अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पर अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूं अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पर अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा है रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं. तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं. आई लव यू टू डॉक्टर साहब. आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूं. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है. सन ऑफ गॉड तो गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन. बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इब्राहिम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड. उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से. लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा ये अल्लाह के लिए गाली है. कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के. कहीं नहीं कहा. ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा कुरान में नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह. ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया. सॉरी मैं सुना नहीं आपकी बात. पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज है इब्ने अल्लाह. सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं. तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में. चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है, कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं. इब्न अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है. पर आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह वो जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए एक होता है मुहावरा. मिसाल के तौर पे
एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा, बेटा बोला तो कोई मामला नहीं, तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं, मैं उसके मां के साथ क्या किया हूं, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है। इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है। ये तो तर्जमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े, मैं देखना चाहता हूं कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता। किसके अंदर? अरबी के अंदर ये जॉन 3:16 पढ़े, और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। अरबी बाइबल में बिगॉटन सन बोले तो वलद इस्तेमाल करना चाहिए। आपके तर्जुमा करने वाले गलत तर्जुमा कर रहे हैं, उनको अरबी पता ही नहीं। अगर बिगॉटन सन है तो लाजिम वलद ही आना चाहिए, इब्न नहीं आ सकता है। आप समझ रहे? अगर आपके बाइबल तर्जुमा करने वाले गलत कर रहे तो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती। मैं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं आई लव यू टू दोजख से, मैं आपको दोजख से बचाना चाहता हूं। तो आप अभी यकीन करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? जी जी मानते हैं कि पैगंबर है? जी जी। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? देखा जाए तो जहरी बात है, वो इंसान है तो खुदा तो नहीं है। हाँ, फिलहाल से इंसान है, खुदा नहीं है। पीते थे, खाते थे, पीते थे, वॉशरूम भी जाते होंगे, तो अल्लाह तो वॉशरूम नहीं जाता। मस्जिद है, तालियां ना बजाएं।